Ambalba bamanan kamela assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Abalmake Musa Jawaradu awbe tungaranke jornanko kenede kaniye amba fawma encore aw bismillah angani keren kaya tungaranke jornanko dimanche ankendo ka boloda tungaranke we jine fantan nani bela jelen fe kamali la halaya duma jine fantan nani bela jelen fe ka an refne la halaya di an sumo ma malilay o ka don ka fo ambe bolo jumen kaya doga kun tebene na sa anye la halaya chamame malila la halaya numbe buli mun kan anga jamana nyemo noye Ibrahim Boubacar Keita ye anya me atuntara arabu jamana kan nabe fuma ko Arabie Saoudite atuntara arabu jamana kan atale arabu jamana kan kata ani ulu nyemo ye nyogonye ko nyogon kuma nyogonya nga aye o feneke wale abulo ki profiter ka aka imura ke croye tuguni Arabie Saoudite nala na kira sonama angani jamukan wati folo bena buli o kan kosobe analen kabo imura la analen kabo Arabie Saoudite ananani kibara jumaye kabo Arabie Saoudite amena kuma o kan kosobe anga jamukan wati flana sa amena kuma anga Mali ndola chiko kan komi anga Mali ndola dola tan jekulu mimbe nabe fama ko Fédération Malienne de Football ale tun nyanga talendo comment dirais-je FIFA fait aywa kuna fonu mbola amuno fene da awkuloka nga amba damne sa Ibrahim Boubacar Keita atuntara Arabie Saoudite atatola Arabie Saoudite ani délégation belebele batara délégation muye ani gouvernement mo chamantara ani Mali dinanye mo chaman fene tara utara kata Arabie Saoudite kata Arabie Saoudite autorité mo voir oni Arabie Saoudite autorité mo nyon kuma nyonya aywa o kolla la sa anyi min jatemine Ibrahim Boubacar Keita signe kana ka bo aka o visiti mina ya ke Arabie Saoudite a signe kana ya ira ka foko tara la yindo ke Arabie Saoudite nyemo fe Arabie Saoudite uraw fe akoko ani mogo nyogonye ye mogo gerla la no ye Arabie Saoudite mogo ka nyemo ye ko ubeya ira ka foko yamaria dilenduma ko aforu yana ka foko malion kenno ka lanyini minke Ibrahim Boubacar Keita ka gouvernement kenno ka lanyini min kufe ko uku jilaja akokan kosobe mbalma ningoni ko isa ni manga bali an chamana ne ni fo an ni fo ya ante se ka folila angani tungaranke jorran ko kenen kaya Mali an ba Mali ba an woni be komi an ye gerbude na fora be digi mo chamana mais akana digi mo la ye ko de foko ni an ye minye ambo de fo akadani anga jamana nyemo ka taga jamana werewla ka taga jamana werew ki werew ta ka taga demeyini jamana werewla mais akadan fe niye doka bo deli na tinsa doka bo yala bay na tin kuma be ka taga ko antara ko mo ka nye ama anyere ka nyama na nyere anyere nyena anyere ma akacha alafe mo woro fele be na kana nye ama ayemi famia ni visiting ko nala sani tama bin Mbululandu Ibrahim Boubacar Keita fe anaka gouvernement ayemi famia ko nala sa utara la yini mun ke Arabie Saoudite mo gon fe otun la yini mun atkayin kun gata olu fan fe kateme kata fanro fe parce que nengo fanro fe wi doke France tagala sa dokera juruta la français fe dokera juruta la Union européenne mo fe dokera juruta la FMI fe sisan sa nyeshine na ke comment dirais-je Union arabuma banque arabuma ani saudi ma pour que oluka demedo ama
ni dɛmɛ ko min filɛ nin ye sa Ibrahim Boubacar Keita nalen a y'a yira k'a fɔ ko sira min tun bɛ yen n'o kan ka dilan ka bɔ Sevare sira ko ka taa fo Tombouctou no o dilanni ko tun bɛ sen na ni o wari dɔw tun dira ko k'o dilanni daminɛ mɛ ka d'a kan jangata min b'an ka jamana kɔrɔnfɛ fan fɛ o baaraw kun lajɔra wari tun tɛ yen bilen ka baara ninnu laban a y'a yira k'a fɔ ko Saudiyenw ka gouvernement Saudi roi ko u ye dɛmɛ kɛ Mali ye dɛmɛ min don a ma fɔ ni dɛmɛ min don n'a tɛ segin ou bien ni fu don ou bien ni fu tɛ mais a mana kɛ cogo o cogo kɔni a kɛra juru ye sa o a kɛra dɔn ye sa o Saudiyenw kɔni y'a a ŋaniya ta k'a fɔ ko u bɛna Mali dɛmɛ k'u bɛna Mali dɛmɛ ni Ala n'a kira sɔnna a ma k'o sira dilan ka bɔ Sevare sira dilan Sevare sira u ma da o dɔrɔn fɛnɛ ma dɛ ko sira wɛrɛ bɛ bɛna dilan tuguni ka bɔ Kidali ka taa fo Algérie frontière la k'o sira fɛnɛ dilanni k'o fɛnɛ bɛna bila sen kan ayiwa ka bɔ Sevare ka taa Gao n'o sira dilanna o ye fɛn ye min bɛna lafiyaba di an ka kɔrɔnfɛ mɔgɔw ma o ye fɛn ye min bɛna lafiyaba di maliyɛnw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma parce que n'i y'a jateminɛ sira tɛ yen sira ninnu tɛ sira ɲɛnamaw ye sira ninnu tɛ siraw ye ko mɔgɔ bɛ se k'a fɔ k'i bɛ jago kɛ sira minnu kan mais k'a fɔ ko cogoya sɔrɔla o siraw dilanni ko la ko ka bɔ Sevare ka taa fo Gao ka bɔ tuguni Kidali ka taa fo Algérie frontière la o ye nouvelle dumanba ye o kɔni ye kibaruya ye min an b'o da tunkarankew tulo kan diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ko président nalen ka bɔ a ka tagama la Arabie Saoudite n'a tun taara yen ani o roi ye ɲɔgɔn ye ayiwa ani lahalaya min nana o ye nin de ye sa o ye nin ye ko k'o da tunkarankew tulo kan nka a ma da o dɔrɔn fɛnɛ ma a ma da o dɔrɔn ma parce que an ye a jateminɛ tuguni o dɔgɔkun kelen in kɔnɔna la Mali gouvernement y'a yira k'a fɔ ko siraba dilan dɔw kun bolo dalen bɛ o projet 5 tun bɛ yen min tun bolo dalen bɛ ka o siraw dilan o projet ninnu bolo dalen bɛ depuis 2016 à 2018 o siraw dilanni ko fɛnɛ o daminɛra o fɛnɛ ko bɛna daminɛ tuguni ko bɛna daminɛ sira ninnu bɛ yɔrɔ jumɛn na Bangoni ka taga Jalakɔrɔ ji ko goudron bɛna da o yɔrɔw la o sira bɛna dilan Safa Nansuba Kangaba Jalafunda fo ka taa Laginɛ frontière yan fan ninnu fɛ olu fɛnɛ siraw bɛ dilanni ko fɛnɛ bɛ sen na ni président ka mandat in labanni waati kɔnɔna la ayiwa n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ maliyɛnw an ka ɲɔgɔn bilasira an ka ɲɔgɔn sɔn hakili la gouvernement min bɛ yen n'a sigira depuis 2013 Ibrahim Boubacar Keita ka gouvernement sigilen bɛ ayiwa anw maliyɛnw bɛɛ kulera bɛɛ bɛ k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ tɔɲɔ bɛ Mali kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ k'an ma fosi ye depuis président sigira président sigi ka san 3 kɛ ka san 4 kɛ président ma wale minnu daminɛ sisan a ka mandat ban kuma de la sisan an bɛ ka commencer ko o wale ninnu ye donc o ye fɛn ye an kan ka min fɔ ka a yira tunkarankew la k'u hakili lajigin u kana fili man ɲi a ko la parce que politique mɔgɔw an bɛ politique mɔgɔw dɔn politique mɔgɔw ka baara ye jumɛn ye ka mɔgɔw hakili soɲɛ o ye politique mɔgɔw ka baara ye maliyɛn bɛɛ dama ka kan élection na maliyɛn bɛɛ dama ka kan n'a sera ko an ka voter ma nka an man ka ɲinɛ min kɔ an kana kɛ ko président ka mandat ban kuma a sɔrɔla ka na ni nin projet ba ninnu ye siraba dilan projet minnu bɛ sen na depuis 2016 2018 dama d'u la fo ka taa se sisan a ka mandat tɔ tora san 1 ye tuma min na san 1 ni kalo 1 ou bien san 1 ni kalo 2 sisan an bɛ bali ka min ye dɔrɔn ko président taara Makan ko Makankaw ye wari d'a ma ko ka Sevare ni Gao sira dilan o ye nouvelle duman ye o ye kibaruya duman ye munna président m'o kɛ depuis san 2 nin ye munna o ma kɛ depuis a san 2 nin ye o ma kɛ ayiwa ko Kidali ni ka bɔ Kidali ka taga Algérie ko sira bɛna dilan nin bɛɛ ye kibaruya duman ye nin bɛɛ ye nouvelle duman ye Mali kan mais munna ma kɛ depuis waati la waati min mɔgɔw b'a miiri k'a fɔ k'a kan ka kɛ waati parce que min bɛna fɔ sisan ko o waati ko insécurité tun bɛ nord la hali an bɛ nɔ min na insécurité bɛ nord la dɔ caman bɔra la o ye tiɲɛ mais hali bi an bɛ nɔ min na an ka sɔrɔdasiw bɛ attaquer la ala ye diɲɛ don o don da u ka camp militaire kɔnɔna la mɔgɔw tɛ se ka bɔ
Tombouctou ka taama ka taa Kidal ni alma fara i kan sira la bɛn bɛ k'i kan i bɛ bɔnɛ i ni na o bɛɛ n'a ta o ta président y'a jateminɛ sisan de nin waati kelen in la kuma min na maliyɛn bɛɛ bɛ kule la ko sɛgɛn b'u la kuma min na maliyɛn bɛɛ bɛ kule la ko degun b'u kan kuma min na dɔgɔtɔrɔsow datugunna ka kalo kelen ni tile 8 kɛ k'o bɛɛ kɛ ka tɛmɛ ka ban président ma wuli ka taa Arabie Saoudite président ma wuli ka taa diɲɛ fan si fɛ ka taa wari ɲini ka na ko kana o problème ɲɛnabɔ sisan de dɔgɔtɔrɔsow dayɛlɛlen tuma min na sisan de maliyɛnw ye kule daminɛ tuma min na k'a fɔ ko vraiment k'u sɛgɛnna ko ni sɛgɛn ni tɔɲɔ tɛ kelen ye k'u sɛgɛnnen don k'u tɔɲɔlen don o waati de président y'o de waati choisi ka diinɛ ɲɛmɔgɔw da yɛrɛ kan ka chrétien ɲɛmɔgɔw da yɛrɛ kan n'o bɛ se k'o fɔ ka gouvernement mɔgɔ dɔw fara yɛrɛ kan ka taa Arabie Saoudite ka taa Mali ka cause plaider Mali ka cause plaider ye mun ye ka taa a ye delili min kɛ ka taa a ye ɲininkali min kɛ dɛmɛ min ɲini ka taa o sinsin pour que o dɛmɛ ko bɛ se ka sira sɔrɔ o tagama kelen in fana senfɛ président y'a jira k'a fɔ ko wari bɛna di Mali ma min bɛ Mali permettre ka dɔgɔtɔrɔso jɔ dɔgɔtɔrɔso min ɲɔgɔn tɛna hali n'a ɲɔgɔn tɛna sɔrɔ sous région kɔnɔna la sa dɔgɔtɔrɔso min ye dɔgɔtɔrɔso ye min kɔni bɛ se ka i jɔ ni banabagatɔw ye ka banabagatɔw ka banaw furakɛ dɔgɔtɔrɔso ultra moderne tubabukan na n'an bɛ se k'a fɔ ten ko a y'o fana laɲiniw fana sɔrɔ Arabie Saoudite wura fɛ ayiwa n balimaw nin bɛɛ kɔni nin kuma in bɛɛ ye kuma ɲuman ye nin fɛn fɛn filɛ nin bɛɛ ye ko ɲuman ye nka fɛn bɛɛ n'a kuma de don sigira ka san 1 kɛ ka san 2 kɛ ka san 3 kɛ Mali bɛ kɛlɛ la kɛlɛ ko ma se ka ɲɛnabɔ baara min bolodala maliyɛnw ye ko 200,000 emplois ko o bɛna créer maliyɛnw ye ayiwa a ka ministre Katra o de bɔra kunna sini an kɔrɔ tuguni o fana ko président ye baara min boloda maliyɛnw ye ko 200,000 emplois min boloda maliyɛnw ye ko 160,000 emplois ko créera ko 160,000 emplois ko de créera fɔlɔ ko ayiwa ko alors que président dun ma tila ka mandat kɛnkɛnna fɔlɔ la fɔlɔ ko a tɔ tora san 1 ani kalo damadama ou bien kalo 1 kalo 2 ko donc ko 40 minutes min bɛ ko ni ala na kira sɔnna ma ko fɛn min don a bɛ se ka kɛ o 40,000 emplois bɛ créer sani président ka kɛnkɛnna fɔlɔ ka ban ayiwa kuma fɔli tɛ a bannen ye n'i bɛ kuma fɔ i b'a fɔ ka n'a prévu de da ɲɔgɔn kan mun de b'a jira anw maliyɛnw na mun de b'a jira maliyɛnw na k'a fɔ ko président sigi ni sisan cɛ ko président ye 160,000 emplois créés mun de b'o jira maliyɛnw na a prévu bɛ min ne m'a fɔ prévu tɛ dɛ mais a bɛ min n'a bɛ yen a ka jira an na pour que an ka da la parce que layidu de don a taara président fɛ campagne présidentielle sen fɛ k'a jira k'a fɔ ko ni ala na kira sɔnna ma n'ale kɛra président ye ko 200,000 emplois a ka kɛnkɛnna fɔlɔ k'a b'o créer ayiwa layidu ye fɛn min n'i y'a ta n'i ma se k'a timɛ a ka ɲi hɔrɔnya mago bɛ min na i ka segin ka na k'a fɔ ne tun y'a fɔ n bɛ 200,000 emplois créer mais ka taa ko n'a taacogo fɛ 200,000 ma se ka créer nin de sɔrɔla min sɔrɔla o ka jira maliyɛnw na a ka dɔn k'a fɔ k'o créera a kana kɛ kuma ye ten dɔrɔn k'a fɔ président ye 160,000 emplois de créer pour le moment a y'a créer yɔrɔ jumɛn a bɛ min mun de b'a jira n na k'a fɔ ko a créera o ye fɛn ye gouvernement ma ɲɛ k'u b'o fɛn fɔ u ka fɛn fɔ ka prévu d'a kan min bɛ maliyɛnw la convaincu min b'a jira maliyɛnw na k'a fɔ ko min fɔra tiɲɛ don o bɛɛ n'a ta président ka n bɛ segin ka na kɔ président ka nin siraba dilan minnu daminɛlen filɛ nin ye siraba dilan ninnu yanfoyila b'a la kalana b'a la n'o bɛ taa frontière la ka taa Laginɛ Bankɔni Jalakɔrɔbugu an y'o ta fɔ Barawuli Tamani Kayi Sajola Keɲeba Kangaba ninnu bɛɛ tɔgɔ bɛ nin siraba dilan projet minnu bɛ nalen nin san 1 laban nin kɛnkɛnɛ laban in kɔnɔna la ayiwa nin yɔrɔ caman min tɔgɔ fɔra nin ye sisan nin yɔrɔ ninnu caman bɛ yen insécurité tun tɛ yen nin yɔrɔ ninnu caman bɛ yen o t'an ka Mali kɔrɔyanfan fɛ munna o projet ma daminɛ o depuis président sigira fanga la munna jɔ bɛ kɛ kɔnɔli bɛ kɛ fo ka na se président ka fanga ban kuma selen élection surunyatɔla selen tuma min na
u bɛ sɔrɔ ka bɔ sisan gouvernement bɛ bɔ ka sɔrɔ k'a fɔ diɲɛmɔgɔ ɲɛna ko ayiwa ko budget national ye nin milliard hakɛ de voté k'a bɔra budget national de kɔnɔna la k'a bɛna kɛ ka nin yɔrɔ ninnu sira ninnu dilan a bɛ kɛ ka yɔrɔ ninnu sira ninnu dilan siradilanko min bɛ sen na depuis 2016 n'a budgetilen don o ma se o baara ma daminɛ k'o yira maliyɛnw na k'o yira diɲɛmɔgɔ la mɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ ko président bɛ baara la hali n'a y'a sɔrɔ kɛlɛ bɛ sen na o ma kɛ o waati fo jɔ bɛ kɛ ka kɔnɔli kɛ maliyɛnw ni tɔɔrɔlen maliyɛnw ni degulen maliyɛnw bɔlen sisan k'u kɛ komi kɔnɔkulu k'a yira diɲɛmɔgɔ la k'a fɔ vraiment u tɔɲɔlen don bi u tɔɲɔlen don sini u tɔɲɔlen don sinikɛnɛ o waati de gouvernement bɛ sɔrɔ k'a décider sisan k'a fɔ ko ayiwa an ka bɔ ni nin projet ninnu ye an ka nin projet ninnu kuma jɔliko kuma fɔ ne kɔni hakili la a ka ɲi tunkarankew a ka ɲi maliyɛnw an ka ɲɔgɔn bilasira an k'a lajɛ mun de b'an nafa mun de t'an nafa ne b'o fɔ ka da mun kan n ka nin jɛmukan in kɔnɔna la tunkaranke jɔrɔnan ko parce que politiki mɔgɔ kɔni ye politiki mɔgɔ de politiki mɔgɔ ni fɛɛrɛ tɛ ban fo ka taa diɲɛ wuli n'an y'an ta nin waati in kɔnɔna la minnu bɛ ka fɔ n'an y'an ta nin siraba dilanko ninnu fɛ n'an y'an ta k'a fɔ ko président nana ka bɔ Arabie Saoudite k'a ko wari bɛna d'a ma pour que an ka se ka siraw dilan ka bɔ Sevare ka taa Gawo n'an y'a da o dɔrɔn ma k'a dan dɔrɔn ko sira bɛna dilan ka bɔ Kidali ka taa fo Algérie frontière la k'a da o dɔrɔn ma ayiwa élection natɔ min filɛ nin ye tuguni n'an y'a ta o ma ko an bɛ an ka danaya ta tuguni ko k'a da Ibrahim Boubacar Keita kan min mana taa bɔ o kɔnɔna la o tɛna fɔ mɔgɔ si kɔ dɛ ayiwa an kana n'a fɔ fɛnɛ ko mɔgɔ tɛ kala ye k'i ɲɛ turu a la ne m'a fɔ ko Ibrahim Boubacar Keita tɛ président ye Mali président tɛ ne m'o fɔ n m'a fɔ n ko fasoden tɛ mais Ibrahim Boubacar Keita ka fanga in kɔnɔna la maliyɛnw ye fɛn ye an ma deli ka min ye depuis Ala k'an da an kana ɲinɛ o yɔrɔ kɔ an maliyɛnw an ɲinɛ ka di kosɛbɛ an ɲinɛ ka teli fana n'an y'a kɛ n y'o de fɔ aw ɲɛna n bɛ sigi o kelen de kan k'a fɔ ko élection natɔ don ko an bɛna opération de charme kɛ komi mɔgɔw b'a fɔ tubabuw b'a fɔ cogo min na ka kobababaw fɔ ka kobababaw kɛli daminɛ sisan k'an na ɲinɛ kɔrɔlen tɛmɛnenw kɔ ayiwa a mana taa bɔ min fɛ a tɛ fɔ an yɛrɛ kɔ dɛ ko n kunkolo tɛ ci a ɲɛkili kɔ fɛn o fɛn ye Maliko la bi a ma kɛ maliyɛnw kɔ fɛn o fɛn ye Maliko la bi a ma k'an si kɔ an bɛɛ tun bɛ yen a kɛra an bɛɛ ɲɛna ko kun fɔlɔ ye Ala ta ye ko filanan o ye mɔgɔninfin yɛrɛ nɔ ye an k'o fɔ ko nɔgɔ b'o la élection natɔ min filɛ nin ye depuis sisan tunkaranke jɔrɔnan ko an ka Ala ye dimanche o dimanche da ni Ala y'o yira an kɛnɛ na k'an y'an ka jamukan in kɛ ne Musa Jawara n tɛna sɛgɛn n tɛ ɲina n bɛ mɔgɔw hakili lajigin élection bɛ kɛ cogo jumɛn Mali la n bɛ mɔgɔw hakili lajigin an ka mɔgɔ suwansi an ka mɔgɔ ta an ka danaya da mɔgɔ kan mɔgɔ min haminako ye fasoko ye an ka danaya da mɔgɔ kan mɔgɔ min ko malidenw fɔlɔ an ka danaya da mɔgɔ kan mɔgɔ min tɛ n'a fɔ ko ne ni n ka denbaya ni n ka n kɛrɛfɛ mɔgɔw n'an y'a kɛ o kɛcogo la a ka ca Ala fɛ a ka ca kira fɛ an bɛ min ɲini an b'o sɔrɔ mais n'an ɲinɛna k'a kɛ 200 minɛ ye k'a kɛ 400 minɛ ye k'a kɛ 1000 minɛ ou bien 5000 minɛ ye a b'o don mago ɲɛnabɔ a bɛ se ka o dɔgɔkun mago ɲɛnabɔ kuma dɔw la n'a danna 1000 a kɛra 1000 a bɛ se ka peut-être o kalo mago ɲɛnabɔ mais a tɛ san 4 mago ɲɛnabɔ dɛ n bangebagaw tunkarankew an ka hakili to o yɔrɔ la an ka hakili to o yɔrɔ la jamana ɲɛmɔgɔsigi natɔ don tuguni ni jamana ɲɛmɔgɔsigi bɛ na waati o waati san 1 san'a cɛ ou bien san kuma dɔ la san 2 san'a cɛ an bɛ wale ye an ka politiciens na wale minnu b'a a kɛ mɔgɔ caman bɛ yen min bɛ ɲina kɔrɔlen tɛmɛnen kɔ ayiwa ne ɲɛ b'o dɔ de natɔ la nin ye o de kama a ka ɲi Ala ma garisɛgɛ di bɛɛ ma ka sigi diɲɛ ɲɛ ma k'a ɲɛfɔ diɲɛmɔgɔ ɲɛna ka mɔgɔw ɲɛ yɛlɛ ka mɔgɔw lafaamuya
an ka élection na ka mɔgɔw la faamuya Mali politique bɛ ɲɛ min kan ala y'a garisɛgɛ di ne min ma ala y'a dɔnniya di ne min ma ne tɛna sɛgɛn n tɛna ɲina o ye ne ka fasodenya baara ye ne bɛ se ka min kɛ o ye ne jɔyɔrɔ de ye Maliko la n tɛ sɛgɛn n tɛ ɲina ne tɛ RPM nɔfɛ n tɛ IBK nɔfɛ n tɛ politique parti si nɔfɛ ne ko de n ko malidenw ka hɛrɛ malidenw ka ɲɛtaga malidenw ka hɛrɛ ni ka ɲɛtaga bɛ sɔrɔ diɲɛ fan o fan ni ala na kira sɔnna ma ne tɛ sɛgɛn n tɛ ɲina ne b'o kuma fɔ n b'o fɔ n b'a dɔn an bangebaga caman fana bɛ yen minnu ka kalan ma yɔrɔ dɔ sɔrɔ an bangebaga caman bɛ yen minnu bɛ sɛnɛkɛyɔrɔw la minnu bɛ togodaw la taga bɛ taga k'u nɔfɛ ka taa 200 d'u ma ka 1000 d'u ma ka dugukolo bolodalen don dɔw ye k'a fɔ sɛnɛkɛ mansin bolodalen don dɔw ye k'a fɔ ni votera an ye n'a y'a kɛ tan an bɛ nin d'i ma an bɛ nin d'i ma an bɛ nin d'i ma ayiwa olu bɛ taa voter o voter kan de kan ni vote dun kɛra k'a ban mɔgɔ minnu bɛ place ɲini na n'u y'u ka placew sɔrɔ u yeli tuguni fo élection wɛrɛ o bɛ min na ne tɛna sɛgɛn ne tɛna ɲina ka n bangebagaw hakili lajigin ne tɛna sɛgɛn ne tɛna ɲina ka tunkarankew hakili lajigin k'a yirula k'a fɔ baara caman bɛ yen n'an y'a an ka gouvernement bɛ se k'o kɛ k'a sɔrɔ bi ma se o ma kɛ mun na ka da mun de kan u ye sisan kɔnɔ u ye bi kɔnɔ ka sɔrɔ ka nin projet ba ninnu kumaw daminɛ dɔwɛrɛ kun wɛrɛ fosi t'a la ka mɔgɔw la ɲina probagani don bagabagali don ka mɔgɔw hakili la ɲina kɔrɔlen min kɛra tɛmɛnen kɔ o dun an b'a dɔn Mali ye hinɛ jamana ye o dun an b'a dɔn Maliyɛn ɲina ka di donc an kana ɲina o yɔrɔ kɔ an kana ɲina o yɔrɔ kɔ ne tɛ mɔgɔ si nɔfɛ n bɛ segin o kan n b'o jɛya ka nɔgɔ b'o la fiyewu n'a y'a sɔrɔ Mali hɛrɛ bɛ Ibrahim Boubacar Keïta de bolo ala k'a kɛ an ka ɲɛmɔgɔ ye tuguni nka dɔw min bɛ diya a bɛ dɔn o dugusɛ o su la mɔgɔ min ye san 4 kɛ fanga la kaban sɛgɛn min bɛ Maliyɛn kan bi a tɛ an ka kɛrɛfɛ dugu si ma kan Maliyɛn bɛ lanɔgɔ ni lajaba ni lebu min na bi an ka gouvernement tɛmɛnen si tɛ min y'a dan kan mɔgɔ tɛ se k'o ye mɔgɔ kana kala ye k'i ɲɛ turu o la mɔgɔ tɛ se k'o ye k'o dɔn ka tila k'a fɔ tuguni k'i b'i sigi k'i makun ka ko bɛ ko la k'o natɔ ye ko i tɛ mɔgɔw hakili la sɔmi sani a ka na ne ka bi jɛmukan waati fɔlɔ o de kɛlen don ka mɔgɔw hakili la sɔmi mɔgɔw hakili la sɔmi aw k'an ɲinɛ kɔrɔlen tɛmɛnen kɔ kɔrɔlen tɛmɛnen o kana kura min bɛ kɛla sisan o kana to aw ka ɲinɛ kɔrɔlen tɛmɛnen kɔ kura min bɛ kɛla sisan a tun bɛ se ka kɛ fɔlɔ sani bi ka se caman tun bɛ yen a tun bɛ se ka kɛ fɔlɔ sani bi ka se an k'a fɔ Sevare sira kana dilan ko insécurité bɛ yen o bɛ faamuya an k'a fɔ ko Kidali sira ka bɔ Kidali ka taa Algérie ko kana dilan ko insécurité bɛ yen o bɛ faamuya mais yanfoyila sira dilanko kuma min bɛ sen na Bagineda sira dilanko ka yanfan fɛ sira dilanko kuma min bɛ sen na Bangoni ninnu na sira dilanko kuma min bɛ sen na olu yɔrɔ ninnu na insécurité tɛ yen o hali ni insécurité bɛ yen insécurité tɛ yen min bɛ mɔgɔninfin bali k'a fɔ ko sira tɛ se ka dilan o yɔrɔw la kuma bɛ segin na n bɛ segin o kuma kelen de kan kuma bɛ mun de nɔfɛ mun de y'a to an ka gouvernement y'u jɔ fo ka sisan kɔnɔ ka sɔrɔ ka nin siraba dilanko kuma ninnu lawuli min ye Arabie Saoudite mɔgɔw ye dɛmɛ min k'an ye o dɛmɛ an ka faamuyali la o bɛ taalen ɲɛsin ka taa an ka jamana kɔrɔyanfan de fɛ ka taa Sevare ka taa Gao ka taa Kidal ka taa fo Algérie mais min ye budget national ye min voté budget national bɛna min kɛ min bɛ bɔlen Mali jiginɛ kɔnɔ Mali trésor public kɔnɔ o baara tun bɛ se ka daminɛ ka sɔrɔ bi ma se munna ma daminɛ ka sɔrɔ bi ma se munna Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga tɔ tora san 1 ni kalo 1 san 1 ni kalo 2 sisan de o kuma bɛna lawuli kun wɛrɛ fosi t'a la dɛ n balimaw k'aw la ɲina an ye sɛgɛn ni degun min kɛ an ye sɛgɛn ni degun min ye an fa n'an ba n'an kɔrɔ n'an dɔgɔw ye degun min sɔrɔ de 93 enfin de 2013 fo ka na se 2016 ma o kɔnɔna b'a fɛ an ka ɲina o degun de kɔ o cogo kelen la fɛnɛ u bɛna wuli daminɛ ka don an fa n'an baw kan ka don an ka sɛnɛkɛ togodaw la ka taa mɔgɔw kunma yɛlɛma ko ka vote u ye n'a y'a sɔrɔ an ka hɛrɛ de b'u bolo
salamu alaikum an ka taa o sira fɛ nka min ye jamana ɲɛmɔgɔ sigi ye o min natɔla don ne b'a ɲini aw fɛ maliyɛnw ne b'a ɲini aw fɛ tunkarankew an ka ko lajɛ ji ɲɛmajɔlen na an k'a lajɛ mɔgɔ minnu bɛ na a fɔ k'u b'a fɛ ka k'an ka ɲɛmɔgɔw ye an k'u ta k'u fɛsɛ an k'u ta k'u lajɛ jɔn de bɛ se ka na maliyɛnw hinɛ minɛ jɔn de bɛ na ka n'a fɔ ko maliyɛnw fɔlɔ n yɛrɛbakun fɔlɔ ko tɛ n ka denbaya fɔlɔ ko tɛ n ka parti fɔlɔ ko tɛ jɔn de bɛ na ka n'a fɔ ko ne nana aw ɲɛji cɛ ne nana aw kungo la aw kungo ye ne kungo ye n'an y'a ta aw taabolo fɛ a ka ca ala fɛ an bɛ min ɲini an b'o sɔrɔ ayiwa sani an ka taa an ka jɛmukan in waati filanan kɔnɔna la an bɛna fiɲɛ dɔɔni minɛ n'an ye fiɲɛ minɛ an bɛ segin ka na an bɛna an da don an ka jɛmukan in waati filanan kɔnɔna la waati filanan in o bɛna mun fɔ a tɛna dɔwɛrɛ fɔ o ye nin gouvernement kelen ye tuguni an ma deli ka min ɲɔgɔn ye an ma deli ka min ɲɔgɔn mɛn ntolatan n'a bɛ f'o ma ko balontan o ye mali farikolo ɲɛnajɛ ye diɲɛ bɛɛ bɛ min lajɛ mali dɔnnen don balontanko la diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ mais nin gouvernement kelen in tuguni sababu la ayiwa organisation FIFA n'a bɛ f'o ma ko n'o ye ntolatan jɛkulu min bɛ diɲɛ kɔnɔ o ka tɔnba ye o tun ye mali sen bɔ ntolatanko la k'a sababu kɛ tuguni ko bɛnbaliya bɛ mali fédération na n'an seginna ka na an b'an da don kuma la k'an ka bi jɛmukan in kunna cɛ ayiwa an ka taa an ka misigi dɔ lamɛn an bɛ segin ka na n'an seginna ka na an b'an da don kuma la assalamu alaikum yani mali sila ka jan yani bamako sila ka jan fɛmi sena tɔgɔma maɲi kanjama avion kana jali ka taa Fala
la ye kala bori baga jugu makele to di mambo kirini woya di arajali musomina kanjamu ya Jaliro 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 mande Jaliro kanya karifa walulare Mamu sajeli ala de misani chini kani fijura je bagada la kumba fanta kuya de la kumba Mona bila ngara mina ye hakato ye tanto de misanya ani kolombali ay Kanja mora jeni mununo Olu ngara yara Sani soda mo ngara yara Kiri koroni doso jeni nu salamu aleka ya kita Kamo jeli awaku ya tero fo biriko Owola la jeli fa mugurila Ani jara kuyate Ola nu wulo la nyala sira la kuma Kanya kuyate Segayo babijare Kukuba badama Jani miki babila sila li jama Kadeni mana mokota sila la Babi kuyate Kita kuru ni bulo fotandu ni mulu Nyamaga ni jina maga Sako basimbo Ani sako ba maganja Funa dugu kwa manika mbugari Maniga jeli pokalu nisu Iyana Muhammedi Sumaoro la kanya kuya Mfuruge bikanu ngeri bonya bejeli haro Silakaja yani bamako silakaja Silakaja yani kayi silakaja Femi sena to mama di kanja la kita terengana kanja kata Amerikita kadiara jalimina Parivini kumemo mafoka jamiko Afriki janjongo diara jalimina Maninka jali kanjani tobama Wamenela kanya kaya fukulo rufula Sumaworo la kanya kaya badema rufula Baby la kanya kaya denino rufula Wamenela kanya kaya badema rufula Sumaworo la kanya kaya denino rufula Baby la kanya kaya denino rufula Ambalma bismillah tuguna ngani keren kaya aywa antu ya fu tugo mina ngani jam kayen wati flana amena kuma anga mali ntolatan biro de ka anga mali bilatan ni e balontan mali la ye fenye min kanendo kosobe malien bela jelen fe jebe ba kalama ka fo mali koni mali to ni ye balontan ko kuma fo dron itse ka jamana nani duru woro fo ambe afrique nima mali to fo la aywa anga o balontan fédération o de fédération tun sispana fédération tun sispana anga ministre de sport fait oye Ibrahim Boubacar Keita kan gouvernement tuguni fuseni amion guido ale tunye baba jara wuli ka bo anola ka fédération datugun ka mogo kura wala ka comité kura sigi ko min bena i sebedo mali ntolanta koma min bena mali balontanko la korata ka ala ke ka sansoro aywa odu e feye sa o e femi beba donc a fo min tumu ko fe o kasara tume kemi a kasara amake bashiye ka na desera en malien ma amake bashiye ka na desera fédération ma parce que nyebe ba donc a fo FIFA ale organisation e ale instancie min ya iraka fo ni manye kibeka le ka FIFA membre
FIFA membre politique manga sen don o fédération ko la fédération B awo fédération sigilen don jamana bɛɛ lajɛlen na ntolatan bɛ jamana minnu na mais o fédération ninnu ye indépendant ye n'a fɔra ko indépendant don politique sen manga don a la jahadi min tun b'an ka mali balontanko la a ma kɛ maa si kɔ a ma kɛ maliyɛn kɔ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ y'a ye a kɔrɔmasuru ye min ye an ka U20 taara Zambi olu zera Zambi an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ mali U20 olu ka ɲi ni ala an ka belebeleba an ka samata sɛgɛw yɛrɛ ye nka lebu ni lajaba min dara an kan Zambi ne hakili la maliyɛn caman bɛ a natɔ an caman hakili la sa fo ka taa min kɛ Zambi ye an minɛ ka wɔɔrɔ kan na wɔɔrɔnin kelen o kɛra an na o kɔnɔna la sa an y'a faamuya k'a fɔ fédération yɛrɛ de tun tɛ marché la fédération baarakɛlaw tun tɛ ɲɔgɔn kan fɔ la fédération ni ligue tun tɛ ɲɔgɔn kan fɔ la ayiwa an ka mɛn kana fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tun tigɛra pour que cogo min na u bɛ se ka ɲɔgɔn kan fɔ bɛɛ bɛ na don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo min na mali balontan tun bɛ se ka san sɔrɔ mais comme an b'a fɔ cogo min na an b'a fɔ ka caya waati bɛɛ mɔgɔ ba tan kelen bɛ mali la u bɛ pan place dɔ nɔfɛ hakili la k'u bɛ pan place min nɔfɛ k'u b'a kɛla maliyɛnw kama mais u t'a kɛla maliyɛnw kama u b'a kɛla u yɛrɛbakun de kama sinon n'a y'a sɔrɔ mali fédération tun bɛ yen ko fédération bɛ yen maliyɛnw de kama fédération mɔgɔw tɛ se ka u yɛrɛ ka nafa bila maliyɛnw ta ɲɛ u yɛrɛ ka nafa bila maliyɛnw ta ɲɛ kɔrɔ ye di n'i y'a mɛn k'aw bɛ taa k'aw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ k'aw tɛ bɛn ko fo ka taa se aw tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ ko fo ka taa se diinɛ ɲɛmɔgɔw ka bila ka taa deli fo ka taa se mɔgɔw ka bila ka taa deli o bɛɛ n'a ta aw ma sɔn aw tun tɛ yen maliyɛnw de kama mali fédération tun sigilen tɛ u sigikan kɛra ko mali balontan mais u ka wale b'a yira an na k'a fɔ u sigilen tun bɛ u yɛrɛ maamago de kama u sigilen bɛ u yɛrɛ ka nafa de kama ayiwa an b'o de ɲini k'o de kɛlɛ mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ a kɛra politiki sira ye o a kɛra ntolatan sira ye o a kɛra farikolo ɲɛnajɛ sira ye o mɔgɔ o mɔgɔ de n'an b'a ɲini k'a sigi mali la n de b'o fɔ an na n bangebagaw maliyɛnw an k'an hakili jagabɔ an k'an miiri an bɛna mɔgɔ min ta k'a bila place min na nin ye a bɛ na ne sigi yen a bɛ sigi yen anw de maliyɛnw kama wa ou bien a bɛ na ne sigi yen a yɛrɛbakun de kama sani an ka da don nin kuma la ka continuer nin kuma tɔ ye jaw b'an bolo an bɛna olu yira u la k'a to a ka dɔɔni lamɛn o la fɔlɔ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na yan tuguni ka continuer ni an ka nin ntolatanko in ye a ko labanna min na k'o jaabiw d'a ma sani an ka nin jamukan in kunna cɛ regardons cette vidéo pour le moment. Après la suspension de la Fédération malienne de football par la FIFA, les acteurs du football malien multiplient les initiatives pour la levée de la sanction. Meetings, marches et réunions, tout ce qui milite à la reprise des activités footballistiques est la bienvenue. Dans une lettre datée du 11 avril 2017, la CAF somme les autorités sportives maliennes à revenir sur les décisions, faute de se voir éliminés de toutes les compétitions en cours. La principale inquiétude des 13 clubs et 6 ligues qui souhaitent le rétablissement du comité dissous, c'est la déchéance prochaine du Mali de la Coupe d'Afrique des cadets, dont le pays est détenteur du trophée. Il faut nécessairement que cette situation soit décantée avant le 30. Nous sommes détenteurs du trophée des jeunes de U17. Nous devons partir défendre ce trophée et sous la couleur du Mali. Il ne faut pas que nous soyons absents à cette compétition. Une guerre interne entre les dirigeants de la Fédération malienne de football, des accusations de détournement de fonds et un conflit sans fin, voici les raisons évoquées par le ministère des Sports pour dissoudre l'instance malienne de football le 8 mars 2017. Le comité de normalisation, quant à lui, cherche une légitimation au niveau des instances de la FIFA. La décision de la FIFA de suspendre le Mali a fait l'objet d'une plainte de la part du comité auprès du tribunal arbitral des sports. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que nous avons saisi nos avocats au niveau de Lausanne pour aujourd'hui attaquer cette décision de suspension de la FIFA auprès du TAS. Et le TAS a réservé une suite favorable à cette requête. Le TAS a même envoyé un courrier à la FIFA pour désigner un avocat pour pouvoir statuer là-dessus d'ici le 18 au plus tard. Et aujourd'hui, la suspension du Mali a entraîné des dommages irréparables. Le Mali a jusqu'au 30 avril 2017 pour annuler la décision de dissolution de la FEMAFOOT. Passé ce délai, le pays sera exclu par la FIFA. Cette situation met à mal l'avenir d'au moins 9000 licenciés de football malien. ayiwa an tun b'o de kuma fɔlɔ an ɲɛna sisan a ye jateminɛ kɛ min bɛ sen na
Mali tun suspend FIFA fɛ FIFA tun ye hali sisan an bɛ nɔ min na Mali suspend do FIFA fɛ mais n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ Coupe d'Afrique Champion d'Afrique U17 n'o bɛna tan Gabon o bɛna daminɛ nin kalo mai kalo in na Mali ye o détenteur ye n'a fɔra ko Mali ma taga ko ka taa ka couronne défend comment dirais-je Gabon o ye fɛn ye min cɛ ka jugu o ye fɛn ye min lajaba ka bon mais mun de ye ancien kuma b'o yɔrɔ de la n tun y'o de fɔ sani an ka nin video in lajɛ sani an ka video in lamɛn a b'a yira an bɛ min lajɛla nin an ye min lamɛn nin ye a b'a yira na dɔrɔn k'a fɔ an bɛ ɲɛmɔgɔ minnu sigi an kunna ko olu bɛ nale an kun kan ko kuma fɔ a ɲɛmɔgɔ ninnu na n'i y'u ta kɛmɛ sara la i bɛ taa sɔrɔ ɲɛmɔgɔ ninnu na 90 ɲɔgɔn bɛ yen minnu hakili b'u yɛrɛbakun de la u hakili tɛ maliyɛnw na sinon ni e mɔgɔ o mɔgɔ e ko ke e sigilen bɛ e nalen bɛ maliyɛnw de kama e na maliyɛnw de kun kan ko kuma fɔ cogo jumɛn na Mali fédération nationale du Mali olu mɔgɔw bɛ taa ka fɔ ɲɔgɔn kɔ fɔ ɲɔgɔn kɔ t'a ban ye dɛ mɔgɔ hali ɲini nɛn bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ mɔgɔ da kɔnɔ mais ka fɔ ɲɔgɔn kɔ k'a kɛ ko cogoya tɛ sɔrɔla fiyewu ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ka fɔ ko sigi ka fɔ tɛ se ka kɛ k'a ban ayiwa fo ka taa se Mali ka suspension ma comment dirais-je FIFA fɛ ayiwa a wolola mun na sisan a wolola mun na tiɲɛni tɛ wa a ma kɛ tiɲɛni ye wa an ka balontan an ka arbitre minnu tun bɛ y'olu kan ka taa Coupe d'Afrique éliminatoire filew fiyɛ waribaw bɛ sara o ye 400,000 francs 500,000 francs 1 million jusqu'à 2 millions o fɛn fɛn bɛ yen olu bɛ welela k'u ka segin ka taga u ka so ko parce que ko Mali suspendé don comment dirais FIFA fɛ ayiwa an ka balontanna minnu bɛ yen denmisɛnnin minnu bɛ yen jamana tɛ ka se ka baara ɲini ka d'u ma u balo n'u dahirimɛ n'u semɔgɔw dahirimɛ bɛɛ lajɛlen bɛ balontan in de la minnu kɛlen don k'u ka baara bɛ bila ka kɛ balontan ka ɲɛsin balontan ma minnu bɛ ka balontan kɛ professionnalisme ye u fɛ yen jamana clubba minnu bɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ Europe diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ o caman bɛ yen olu bɛɛ bannen don ka an ka joueurs ta kɔrɔ tɛ k'u man ɲi dɛ u ka ɲi mais n'u y'u ta sanction min bɛ Mali kan ayiwa a kɔlɔlɔ la kana taa se u ka équipe wɛrɛw ma donc an ka denmisɛnninw bɛ yen u bɛ yɔliyɔli de la sisan yɔrɔ caman na e mɔgɔ min bɛ yen ni équipe b'i bolo e de b'i fasa fili sa i b'i dulon équipe de la sa parce que n'i y'o bila n'o i tora k'o équipe bila sani i bɛ dɔ wɛrɛ sɔrɔ a bɛ k'i bolo baara ye parce que ko Mali suspendé don fédération internationale FIFA fɛ ayiwa an ka président ye gouvernement kura sigi gouvernement kura sigi an ye Modibo Keita ye o tun ye premier ministre kɔrɔ ye o taara ayiwa kura min bila o nɔ la sisan sa Monsieur Mayiga Idrissa Mayiga ayiwa ale kɔni naani sisan cɛ ayiwa an ye ko dama ye ko minnu sera ka ɲɛnabɔ nka o n'a ta o ta n b'o de fɛnɛ fɔ tuguni n bɛ segin o kan o kana an lafili kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye Modibo Idrissa Mayiga nana ayiwa Idrissa Mayiga nalen min kɛ dɔgɔtɔrɔw ka grève min tun bɛ sen na alhamdulilayi rabil alamin o grève ko banna mais o t'a bannen maîtres fɛnɛ an denw n'an mɔdenw n'an faw n'an ba n'an tulomasimaw an somɔgɔw bɛ yen minnu tɛ kalan na bilen parce que maîtres fɛnɛ talen don professeurs fɛnɛ talen don grève illimité la o ko bɛ yen ɲɛ ma sɔrɔ o la fɔlɔ ayiwa ɲɛ sɔrɔlen n'a kɛ min na sisan tuguni grève ko tɛmɛnen kɔfɛ dɔgɔtɔrɔw ka grève ko tɛmɛnen kɔfɛ o kɛra balontanko in sababu ye balontanko in ta ye parce que an y'a ye k'a fɔ ko ni jamana min bɛ taa ɲɛ i b'a dɔn a ka jeunesse la jeunes tun wililen don jeunesse wulila ka marche kɛ ka taa fɔ premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la k'a yir'u la k'a fɔ ko suspension min bɛ Mali kan fédération malienne de football kan ko fɛɛrɛ bɛɛ ka kɛ fɛɛrɛ bɛɛ ka ɲini fɛɛrɛ bɛɛ ka sɔrɔ pour que suspension in ka se ka lever ka bɔ yen ayiwa an bɛ se k'a fɔ sa ko suspension in leveli a bɛ a sira kan a ma lever fɔlɔ officiellement an k'a mɛn mais an ye min mɛn kɛlɛ in bɛɛ tun bɛ min nɔfɛ ayiwa pour n'u b'a fɔ Fuseni Amiyɛn Gindo n'o ye ministre des sports ye ale de tun ye fédération suspend ale de tun ye fédération ferme datugu ayiwa a banna min ma k'o kɛ parce que FIFA y'a jira k'a fɔ cogoya kelen pe min b'a to Mali ka segin ka na a ka droit bɛɛ revendiquer ka na ka taga participer compétition internationale la ka na ka even championnat organiser o ye ni Mali ye bureau min n'u y'a ci n'u ye bureau in na segin ka na bila a nɔ kelen na tuguni sani a ka mandat ka ban ni o kɛra
Mali bɛ se ka segin kana FIFA kɔnɔna la FIFA bɛ se ka sanction wuli ka bɔ Mali kan mais en tant que o de ma kɛ ayiwa sanction in a tɛ wuli bi a tɛ wuli sini an ye kuma caman mɛn bagabagalu an bɛna taa an ka avocat voir an bɛna taa nin cour la an bɛna taa attaquer nin cour la mais nin bɛɛ kɛra nin cɛnni bɛɛ kɛra ka tila kana ban ka bɛn mun ma tuguni ka tila ka ban kana bɛn o bureau kelen sigili ma a nɔkɔrɔ kelen na tuguni Baba Jara n'a ka bureau ministre des sports ani fédération du Mali u ye bɛnkan signé u bɛnna bɛnkan kan premier ministre ka bureau kɔnɔ k'a fɔ ko Baba Jara bɛ segin ka na président de la fédération du Mali la a nɔkɔrɔ kelen na tuguni sani a ka mandat ka ban n'a ka mandat banna o kumana fɛ ni bureau kura sigi min bɛ kɛ bureau kura sigi o bɛ kɛ mais ni manganba fɛn fɛn cilen filɛ nin ye ni suspension fɛn fɛn kelen filɛ nin ye alibitiri minnu bɔnnen do ka bɔnna u ta la ka sababu kɛ ni suspension ko ye a bɛɛ kɛra fu de fu gansan n'an bɛ se k'o fɔ a la a fu gansan kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye parce que Seni Aminu Gindo n'o ye ministre des sports ye ale y'a jira k'a fɔ ko a tɛ sanction wuli ka bɔ yen ayiwa a dun tilala labanna tuguni ka sanction kelen de wuli ka bɔ yen tuguni donc ni mankanba in bɛɛ kɛra ni cɛnniba in bɛɛ kɛra a kɛra minnu ma bɔnɛ ye olu de ta kɛra la bɔnɛ ye sinon a baara a ma taa yɔrɔ si n'a tun fɔra ko sanction wulila ko sanction ma wuli ka bɔ a nɔ la ko ayiwa ko Mali bɛ continuer fɛnɛ a ka FIFA membre fɛ an b'o faamuya k'a fɔ sanction kɛli kun tun b'a la mais ka fɛn kɛ ayiwa nafa tɛ fɛn min na ka fɛn kɛ ka tila ka segin ka na i kɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye gouvernement ka lajaba de o ye gouvernement ka lamalo de mais anw maliyɛnw ko anw ndola kanubagaw ko anw farikolo ɲɛnajɛ kanubagaw ko a diyara an ye a bɛnna an ma Mali donnen do ni ntolatan ye Mali donnen do ni balontan ye an ka denmisɛnnin ba tan kelen bɛ yen minnu balo bɛ balontan in dilan an balima ba tan kelen bɛ yen minnu balo bɛ farikolo ɲɛnajɛ in dilan ayiwa ni farikolo ɲɛnajɛ seginna ka na a nɔkɔrɔ kelen na tuguni pour que an k'an ka samata sɛgɛdenninw lajɛ minnu ye U17 ye n'olu tatɔla don Gabon ka taga Coupe d'Afrique u ka jɔnjɔn comment défend ye o kɔni ye fɛn ye sa fɛn min an bɛ se k'a fɔ ko an nimisi wasara la an bɛ a premier ministre fo a ka wale ɲuman na ani cɛ ani baraji an b'a fɔ ani hali bi a ka dɔ fara a ka cɛsiri kan baara ma ban fɔlɔ baara ma ban min kɛra la o y'a ko daminɛbali daminɛ de an hakili b'a la ni grève santé mɔgɔw ka grève banna o kɛra an ma hɛrɛba ye ayiwa sisan balontanko ɲɛ sɔrɔlen na ko la fɔlɔ ayiwa an bɛ dugawu don sisan minnu ye an ka école maître ta ye minnu bɛ grève illimité la ɲɛ ka sɔrɔ olu fana ka ko la pour que année kana kɛ année blanche ye an ka l'écoledenw ma jamana tɛ taa ɲɛ ni i ma kalan n'i y'a mɛn ko jamana taalen ɲɛ mɔgɔ kalannenw de b'a kɔnɔna la n'i y'a mɛn ko jamana taara ɲɛ i bɛ taa sɔrɔ kɛnɛya de sabatilen b'o kɔnɔna la n'i y'a mɛn ko jamana taara ɲɛ dunkafa sabatilen don o jamana de kɔnɔna la donc an b'a fɔ premier ministre ɲɛna ko ani ce a ka wale ɲuman na ani ce ani baraji ko hali bi a ka dɔ fara a ka cɛsiri kan ko nka o n'a ta o ta ne an b'a fɔ maliyɛnw ɲɛna k'u kana ɲina kɔrɔlen tɛmɛnen kɛlen kɔfɛ u kana ɲina o kɔ abada nin waati in kɔnɔna sa an bɛna fɛn ba tan kelen de ye an bɛ fɛn ba tan kelen de mɛn an bɛna fɛn fɛn mɛn sa o bɛɛ bɛna kɛ hɛrɛ de ye ni n ko hɛrɛ ayiwa santé mɔgɔw ka grève banna o ye hɛrɛ ye balontanko o y'a dama hɛrɛ a tɛ mɛn ni ala na kira sɔnna ma an b'a mɛn tuguni nin gouvernement kelen bɛna fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ sa pour que maîtres u ni maîtres ka se ka bɛn fɔlen na pour que kalan ka se ka taa d'accord kelen na tuguni ayiwa kun wɛrɛ fosi t'a la politique don an bɛɛ b'a dɔn politique mɔgɔw ye mun ye an bɛɛ b'a dɔn politique ye min ye u bɛ nin kɛ sa sani san tɔ ka ban san in mana ban sisan an bɛna an da don min na sisan o ye élection présidentielle de élection présidentielle donc a kɛ kun ye pour que mɔgɔw ka ɲina kɔrɔlen ninnu bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ kura laban minnu bɛ kɛ laban in na sa olu bɛ kɛ siraba dilanw ye olu bɛ kɛ kobakɛw ye pour que k'a fɔ ayiwa gouvernement sigira a ye nin de kɛ a ye nin de kɛ a ye nin de kɛ nka est ce que a ye nin kɛ a ye nin kɛ o ye bɛ wasa kɛ wa kuma b'o yɔrɔ de la maliyɛnw tɔɲɔnen don maliyɛnw sɛgɛnnen don maliyɛnw tɔɔrɔlen don ni lajaba tɛ fila ye lajaba ye an maliyɛnw ta ye bi bi in na ni degun tɛ fila ye degun ye maliyɛnw ta ye bi bi in na du ka dɔgɔ mali kɔnɔ bi bi in na minnu bɛ daraka ni tilelafana ni surafana dun mali kɔnɔ bamakɔ du ka dɔgɔ bi bi in na minnu bɛ
ka kɛnɛ o ni na minnu bɛ se ka taa dɔgɔtɔrɔso la k'a fɔ k'u y'u furakɛ k'u furakɛra o furakɛ cogo la dɔgɔtɔrɔso t'an bolo dɔgɔtɔrɔso minnu b'an bolo baarakɛminɛnw tɛ yen pour que k'an ka mɔgɔw furakɛ ala ye diɲɛ don o don da an bɛ an denw ye n'a ma fɔ kansɛriziw ye ni min tɛ san 3 ye o ye san 4 ye o ye san 5 ye ɲɛkili bɛ funu fo k'a bɔ a foroko kɔnɔ tumeur bɛ denmisɛnninw na denmisɛnninw bɛ sala waati bɛɛ dɔgɔtɔrɔso mali mumɛmu mali n'a mumɛmu k'a ta Point G ka taa Gabriel Touré la ka taa hôpital du Mali la o minnu ye mali dɔgɔtɔrɔsobaw ye baarakɛminɛn tɛ yen scanner tɛ yen pour que ka se ka nin bana ninnu détecter pour que a kana se Maroko taga ma pour que a kana se Tunisie taga ma an hakili b'a la an ka jamana ɲɛmɔgɔw kan k'u ɲɛsin fɛn ma u kan k'u ɲɛsin an ka kɛnɛya de ma u kan k'u ɲɛsin an ka dun ka fa de ma u kan k'u ɲɛsin an ka baara sɔrɔ de ma an mago b'o o jamana ɲɛmɔgɔw de la an mago bɛ ɲɛmɔgɔw la minnu hakilinanta ye malidenw hakilinanta ye minnu ko mali fɔlɔ olu yɛrɛ ka to kɔfɛ an mago tɛ ɲɛmɔgɔ la bilen mali in kɔnɔ ko minnu bɛ na ka discours baw kɛ ka kumakan dumanw fɔ min kɛ inshallah n y'a fɔ n b'a kɛ ayiwa ta tɛ mɛnɛ sisi tɛ bɔ maliyɛnw sɛgɛnna maliyɛnw tɔɔrɔla maliyɛnw ta ye degun ni tɔɔrɔ dan ye bibi in na ayiwa an balimaw an ka bi tunkaranke ye a tun bɛ boli nin ko 2 de kan a fɔlɔ ni an y'o fɔ an ɲɛna n'o tun ye an ka président ka tagama min kɛra Arabie Saoudite an y'a jaw yira u la président y'i profité o fɛ a y'a ka umra kɛ yen an y'o jaw yira u la a waati filanan tun bololalen don balontanko in de kan balontanko in a bɛ taale sira ɲuman kan sa an bɛ hali bi ala deli ala ka a ko tɔ sinsin pour que maliyɛnw ka se ka yɛlɛ tuguni wari kana k'an bolo sanu kana k'an bolo nka n'a fɔra tuguni k'an ka balontan an ka ekipu ko o bɔlen don faden kɛnɛ kan k'a tɛ se ka taa ka t'i disi gosi jamana wɛrɛ si disi la o fɛnɛ o kɔni tun ye an tɔ kɛlen dingɛ kɔnɔ sa k'an ɲɛnamaw datugu ala k'an kisi o ma an ka jamukan in laban sisan an bɛna min fɔ anw tunkarankew an mago bɛ mun na yan an mago bɛ min na yan an y'a fɔ an tɛ sɛgɛn a fɔli la n y'a bolo d'aw ye n y'a layidu t'aw ye ala ye diɲɛ don o don da en tant que n ka kɛnɛ nin na ko n bɛ tunkaranke in kɛ n bɛ sigi o kan n tɛ sɛgɛn o la an ko an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma k'u k'a kɛ ala n'a kira kama k'u k'u hakili to an na an ka ravɛki ko k'u k'an ka carte ɲinina kow ɲɛnabɔ hali n'u m'a ɲɛnabɔ dɔwɛrɛ kama k'an kana se ka voter élection présidentielle la an dun ye fasodenw de ye k'u k'an ka carte ɲinina kow ɲɛnabɔ k'u k'an ka ravɛki ko ɲɛnabɔ parce que an mako bɛ an bɛ jamana minnu kɔnɔ an t'olu jamanadenw ye an mago bɛ sɛbɛnna o jamanaw kɔnɔ i tɛ se k'o jamanaw sɛbɛn sɔrɔ n'i yɛrɛ ka jamana sɛbɛn dafalen t'i bolo i tɛ se k'o jamanaw sɛbɛn sɔrɔ n'i yɛrɛ ka jamana sɛbɛn min ma expiré fɔlɔ t'i bolo n'a fɔra ko passeport tɛ sɔrɔ ko ni carte ɲinina tɛ ayiwa ni e ma enregistré carte ɲinina la e tɛ passeport sɔrɔ an dun tɛna se k'an si bɛɛ kɛ passeport prolongé o passeport prolongé la donc k'u k'a lajɛ ten sa ko dɔ kɛra an fɛnɛ ye fasodenw de ye an jɔyɔrɔ ka bon fasoko in na ala n'a kira de b'a dɔn an bɛ wari min ci san o san tunkaranke bɛ wari min ci san o san u bɛ wari min injecté mali économie na mɔgɔ wɛrɛ kan'a dɔn mali gouvernement kan k'a dɔn ko k'a dan o dɔrɔn pewu ma k'u k'a kɛ ala n'a kira jati yɛrɛ de kama k'u k'u jilaja min ye tunkarankew ka ninako ye min ye tunkarankew ka ravɛki ko ye k'u bɛ fɛn fɛn kɛ k'o kɛ an ka se k'an ka carte ɲininaw sɔrɔ an ka se ka enregistré ravɛki la ayiwa n balimaw o tun y'an ka bi tunkarankew kibaruyaw ye k'a da aw tulo kan an b'a fɔ aw ɲɛna ani ce aw ka kulomajɔ la hakɛto bɛ nin kan salamu salam aw k'an bɛn waati wɛrɛ Thank you.